अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये पेशावर नमक मंडी का इलाका है और रोड के किनारे जो शख्स आ रहा है उसके हाथ में सोना जेवरात है और उसके पीछे मोटरसाइकिल पे दो डकैत उसका पीछा कर रहे हैं, जबकि इसके पास 40 लाख रुपए का मालियत का सोना है। और उस फुटेज में आप लोग तारीख़ भी देख सकते हैं कि 19 सितंबर 2022 को ये वाक़या पेश आया था, जब दो डकैतों ने बड़े बाज़ार में इस शख्स से 40 लाख रुपए की ये थैली लेकर यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये डकैत उनके करीब पहुँच चुका है और जो ही वो सड़क क्रॉस करता है तो इसके हाथ से ही वो थैली लेकर निकल जाते हैं। और इस वारदात की FIR भी नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज हो चुकी है। इस फुटेज को आप लोग गौर से देख सकते हैं कि कैसे ये डकैत उनके करीब आके उसके हाथ से ही थैली लेकर निकल जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ 6 मुख्तलिफ वारदातों की CCTV फुटेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि पाकिस्तान में पेश आए हैं। और ये सितंबर और अक्टूबर के महीनों के वारदातें हैं जो कि कराची और मुख्तलिफ शहरों में पेश आए थे। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि एक खातून, एक लड़की अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही है और उसका पीछा दो डकैत करते हैं और एक गली में पहुंच के फिर उन दो मोटरसाइकिल सवार डकैत उनको घेर लेते हैं और उनके करीब आकर बड़े बुज़दिलाना तरीके से, बड़ी बेशर्मी के साथ उनकी तलाशी लेते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। और ये लोग अपने इस बुज़दिलाना कार्रवाई को सरअंजाम देकर यहाँ से फ़रार जो हो जाते हैं। एक डकैत उस खातून के करीब जाके उनकी तलाशी लेता है और बार बार इस मोटरसाइकिल के गिर्द घूमता है और आखिरकार उससे पर्स लेकर उससे पैसे निकाल कर यहाँ से निकलते हैं। उसका दूसरा साथी मोटरसाइकिल पे बैठ चुका है और पहला वाला जो डकैत है वो बैग की तलाशी लेता है। इसी दौरान ये लड़की बार बार उनके सामने मिन्नत करती है, लेकिन ये लोग उनके हाथों से मोबाइल भी छीन लेते हैं और फिर गाड़ी से, मोटरसाइकिल से चाबी भी निकाल लेते हैं और निकल जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक करें। नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि एक बाहिजाब लड़की अपने घर की तरफ जा रही है और इसी दौरान मोटरसाइकिल पे दो नौजवान आके उनके करीब आता है, उसके सामने पिस्टल दिखाता है। पता नहीं इस लड़की ने क्या बोला कि वो लड़का फिर दोबारा वहाँ से चला जाता है और उस लड़की को कुछ नहीं कहता। और इस वीडियो को आप लोग गौर से देख सकते हैं कि जब ये लड़की अपने घर की तरफ रवा दवा थी तब ये मोटरसाइकिल से एक नौजवान उतर के उनके करीब जाता है और उसके सामने पिस्टल लहराता है और फिर कुछ लिए बगैर उनको लूटे बगैर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। और उनको फिर भी मोटरसाइकिल पे सवार हो के भी उनको हाथ हिलाता है, जबकि ये लड़की फिर अपने घर की तरफ चली जाती है खौफज़दा होकर। दोस्तों, अभी एक और CCTV फुटेज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये कराची का वाक़या है और इस वाक़ये को देखकर आप लोग भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। बाबा को पीछे तो ये पीछे आ गए ना, यही है ना। थोड़ा सा हाथ पीछे तो कर, ये किसी और तरफ को कर रहा है। गार्ड भी साला चर्ची सो रहा है बेड पे। हम देखो इतनी बात क्यों कर रहे हैं, उससे क्यों कर रहे हैं, इतनी बात क्यों कर रहे थे। दोनों के पास पिस्टल है। ये गमला मारा, इसलिए ऐसे ने गमला मारा है ना, भाई ने गमला मारा है ना। ये फायर कहाँ बाइक पे लगा है फायर यार। अगर नीचे बैठ जाते यार, हमने इतनी बात क्यों करी।
اس کے بعد جو CCTV فوٹیج ہے دوستو، تو اس میں آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غریب ریڑھی والا بچہ یہاں پہ پیاز اور آلو مطلب سبزیاں بیچتا ہے، اور دو بغیر ڈکیت یہاں پہنچتے ہیں، ان کا پہلے سے جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے قریب جا کے اس کا بٹوا، اس کا پرس نکال کے اس سے پیسے لیتا ہے، اور یہ بڑی بزدلانہ ڈکیتی کی واردات یہ لوگ سر انجام دے کر یہاں سے نکلتے ہیں، جبکہ یہ معصوم بچہ جس نے حلال پیسے کمائے تھے وہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں، اور یہ دونوں اس گلی سے نکل جاتے ہیں، جبکہ بعد میں وہ دوسرے سبزی فروش کے پاس آ کے ان کو پورا ماجرا سناتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح یہ دونوں لڑکے ان سے پیسے لے کر یہاں سے نکلتے ہیں۔ بڑے شرم کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بچوں کو بھی لوٹا جا رہا ہے، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کہ ان بچوں سے پیسے یہ لوگ لے کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، جبکہ اس غریب بچے کی پورے دن کی جمع پونجی وہ جو اس نے جمع کیا تھا وہ سارا یہ دونوں ڈکیت لے کر نکلتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، جبکہ یہ یہاں پہ افسردہ کڑا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اور اگر غور سے دیکھیں تو یہ گلی محلہ ہے، مطلب ایسا کوئی ویران اور جنگل بھی نہیں ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہو، مطلب گلی محلہ ہے اور لوگوں کی چہل پہل بھی ہے، اور پھر اس بچے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ دوستو اس واقعے کے بارے میں آپ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں وہ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر دیں، اور نئے دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل پہ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو یہ واقعہ پشاور میں پیش آیا تھا، گلشن کالونی حاجی کیمپ کے قریب۔ اس نوجوان کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مہنگا موبائل دکان سے لے کر اب جیب میں ڈال چکا ہے، اور یہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور بار بار یہ پیچھے بھی مڑ کے دیکھتا ہے۔ دکاندار کے مطابق 90,000 روپے کا موبائل یہ آدمی چورا کے لے گیا۔ دوستو اس فوٹیج میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بارش بزرگ آدمی اپنے موٹر سائیکل پہ کھڑا ہے اور سوچوں میں گم ہے، تبھی دو نوعمر نوجوان ڈکیت ان کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور ان کا تلاشی لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بہادر شہری اس میں سے ایک ڈکیت کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کے بعد باقی دکاندار بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، جبکہ اس ڈکیت کا دوسرا ساتھی بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ یہ بارش شہری اس ڈکیت سے پسٹل لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ ڈکیت بھی پیچھے کی طرف پتلی گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک دے دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم۔